सलाम। आज के दर्स में हम सीखेंगे दाश्तन यानी मस्दर, उससे माजी कैसे बनाया जाता है, उससे अम्र कैसे बनाया जाता है, उससे मुजारे कैसे बनाया जाता है और मुजारे को इस्तेमाल कैसे किया जाता है 6 के 6 ज़माइर के साथ। तो चलते हैं अपने दर्स की तरफ। दाश्तन यानी होना, पास होना या किसी चीज़ का होना। अब ये जो दाश्तन होता है, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उस माना में भी आएगा। मसलन मेरे पास किताब है, मेरे पास पेन है, मेरे पास खाना है, मेरे पास कॉपी है। या अगर हमारे बहन भाई हैं, मसलन मेरे 2 बहनें हैं, मेरे 2 भाई हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरी अम्मी हैं, इस तरह से, या हमारे घर में मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, तो उस तरह से हम दाश्तन का इस्तेमाल करते हैं। दाश्तन है मस्दर, जो तमाम के तमाम आगे से सीगे बनते हैं वो क्या होते हैं, मस्दर से बनते हैं। यानी मस्दर क्या है, एक सरचश्मा है कि जिससे तमाम माजी अम्र और मुजारे के सीगे वजूद में आते हैं। अगर हमने दाश्तन से माजी बनाना है तो नून हज़्फ कर देंगे, उसके बाद रह जाएगा दाश्त। दाश्त है माजी। अब अगर हमने माजी से अम्र बनाना है तो दाश्तन का माजी था दाश्त, तो दाश्त का अम्र बनेगा दाश्ते बाश, दाश्ते बाश। और अगर हमने अब अम्र से मुजारे बनाना है तो दाश्ते बाश से चेंज हो जाएगा दार में। तो बस 3 स्टेप हैं, मस्दर से माजी में कन्वर्ट करना है, माजी से अम्र में और अम्र से मुजारे में। तो अब हम जो इस्तेमाल करेंगे वो मुजारे का करेंगे। पहले हम फेले मुजारे से जुमले बनाना सीखेंगे। जी, तो सबसे पहले दाश्तन का मुजारे था दार। अब इसको हमने ज़माइर फ़ाइली यानी मैन, थो, ऊ, मा, शुमा या उना के साथ सर्व करना है। तो कैसे करेंगे? मैन के साथ आप लोग को हमने बताया था कि क्या आता है, हमेशा मीम आता है, यानी मैन दार के साथ मीम लगेगा तो क्या बन जाएगा, मैन दाराम। थो के साथ या आता है तो दार है, दार के साथ या लगाएंगे, थो दारी। ऊ के साथ दाल आता था, हमने कहा ऊ दौरैद। माँ के साथ यामीन, माँ दारीम। शुमा के साथ या दाल आता था, शुमा दारीद। उन्हा के साथ नून दाल एंड पर लगता है, उन्हा दारैन। यानी जो मुजारे है आपके साथ, आपने उसके साथ सिर्फ जो मैन दो ऊ के शनासे हैं वो लगाने हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैन दाराम यानी मेरे पास है, थो दौरी यानी तुम्हारे पास है, ऊ दौरैद यानी उसके पास है, माँ दौरीन हमारे पास है, शुमा दौरी यानी आप लोगों के पास है, और उना दौरैन यानी उन लोगों के पास है। इसी तरह कुछ भी हो आप जुमले बना सकते हैं। तो चलें कुछ जुमले बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दाश्तन है यानी मेरे पास है या किसी के पास यानी होना, उससे हम जुमला बनाएंगे यखचाल यानी फ्रिज। मैन यखचाल दाराम यानी मेरे पास फ्रिज है, तो यखचाल दारी तुम्हारे पास यखचाल है या फ्रिज है, ऊ यखचाल दारद यानी उसके पास फ्रिज है। माँ यखचाल दारीम, शुमा यखचाल दारीद यानी आप लोगों के पास फ्रिज है, व उना यखचाल दारंद यानी उन लोगों के पास यखचाल है। अब यहाँ पर आप जिस जगह पर आपने यखचाल लगाया है, यखचाल को हज़्फ करके कोई भी लफ्ज लगाएं तो जुमला मुकम्मल होगा। चलते हैं तमरीन की तरफ। मैन बस्तनी दाराम यानी मेरे पास आइसक्रीम है, बस्तनी कहते हैं आइसक्रीम को। थो बस्तनी दारी, ऊ बस्तनी दारद। मा बस्तनी दारीम, शुमा बस्तनी दारीद, व उना बस्तनी दारंद। एक और जुमले से प्रैक्टिस करते हैं। खुदकार, खुदकार यानी बाल पेन। मैन खुदकार दारम, थो खुदकार दारी, ऊ खुदकार दारद। मा खुदकार दारीम, शुमा खुदकार दारीद, व उना खुदकार दारन। इसी तरह नेक्स्ट मिसाल में आप देखें, किताब के साथ आपने जुमला बनाना है। यहीं पर अब एक और तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि मैन बरादर दाराम या मैन ख्वाहर दाराम। मैन 2 था बरादर दाराम, मैन से था बरादर दाराम, मैन 4 था बरादर दाराम। इसी तरह थो और ऊ के साथ भी आप जुमले बना सकते हैं। अगर आपने कहना है मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं, मैन 2 था बरादर और 2 था ख्वाहर दाराम। थो 2 था बरादर और 2 था ख्वाहर दारी। ऊ 2 था बरादर और 2 था ख्वाहर दारहर। माँ 2 था बरादर और 2 था ख्वाहर दारीम। इसी तरह आप दारिद और दारन के साथ भी जुमला बना सकते हैं।
اب چلتے ہیں کہ داشتن کے بارے میں سوال کیسے ہوگا. مثلا میں کسی سے پوچھتی ہوں کہ تمہارے پاس کیا ہے, آپ کے پاس کیا ہے, یا اس کے پاس کیا ہے, یا ان کے پاس کیا ہے. تو اگر پوچھنا ہو تمہارے پاس کیا ہے یعنی تھو چھ داری, تھو کا جو جواب ہوتا ہے وہ من کے ساتھ دیا جاتا ہے ہمیشہ, یعنی ماں کے ساتھ نہیں دیا جاتا. تھو کا جواب ہمیشہ من کے ساتھ دیا جائے گا. میں اگر کہوں تھو چھ داری یعنی تمہارے پاس کیا ہے, تو آپ کہیں گے من کتاب دارم, من خودکار دارم, یا جو چیز آپ کے پاس ہے اس کا نام لیں گے. مثلا من فلاں دارم. پھر ہے شما چھ دارید یعنی آپ کے پاس کیا ہے, یعنی ایک سے زیادہ لوگ ہیں ہو تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے, ماں کے ساتھ جواب دیا جائے گا. جب ایک سے زیادہ لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے یعنی آپ سب کے پاس کیا ہے, تو کیونکہ ہم زیادہ لوگ ہیں تو ماں کے ساتھ جواب دیا جائے گا, ماں کتاب داری, ماں خودکار داری, ماں بستنی داری, ماں دفتر داری. دفتر یعنی کاپی. لیکن اگر ہو شما چھ داری ہو یعنی احترام کے لیے بلا رہے ہیں لیکن اینڈ پر سنگل پرسن کا صیغہ لگا ہے, تو اس صورت میں من کے ساتھ جواب دیا جائے گا. اگر سوال کریں شما چھ داری, من کتاب دارم. او چھ دارد یعنی اس کے پاس کیا ہے, او کتاب دارد. او کی جگہ پر آپ ایشون بھی یوز کر سکتے ہیں. ایشون کتاب دارد, ایشون خودکار دارد, ایشون مداد دارد. مداد یعنی پینسل. اونا چه دارن, اون آ یا اون ها یا آنها تینوں درست ہیں. آنها چه دارن, اونا چه دارن یا اونها چه دارن, یعنی ان کے پاس کیا ہے, اونا کتاب دارن, اونا دفتر دارن, اونا خودکار دارن, یعنی ان کے پاس یہ چیز ہے. جو بھی چیز ہوگی اس کا نام لیا جائے گا. یہاں پر اب یہ نقطہ نوٹ کریں آپ لوگ کہ اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں, یا اس کے کتنے بہن بھائی ہیں, یا آپ لوگوں کے کتنے بہن بھائی ہیں, تو یہاں پر آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ شما چھ داری, نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس کیا ہے. آپ بہن بھائیوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے پوچھیں گے شما چند تا برادر و خواہر دارید, یا اونا چند تا برادر دارن, یا اونا چند تا خواهر دارن, یا او چند تا برادر داره, یا او چند تا خواهر داره. تو اگر آپ نے بہن بھائیوں کے حوالے سے سوال کرنا ہے تو چند تھا اس میں یوز کیا جائے گا. وگرنہ اگر آپ نے صرف کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو شما چھ داری, تھو چھ داری, او چھ دارد اور اونا چھ دارن استفادہ کیا جائے گا.